କିନ୍ତୁ ଲିଲି को बहुत भल पाउथिला। फोन रे कथा हेउ हेउ केतेबेले से दुहे प्रेम रे पड़ीगले यह तांको भी जଣା नथाए। लिली जहा मागे लिटू निजे असुविधा रे थाई मध्य लिलीर डिमांड पूरा करे। आज घरे असुविधा अच्छी 5,000 दरकार लिटू केउठी भी जोगाड़ करी ताकू दिए। नुआ ड्रेस किनिबारे हेउ किंबा जन्मदिन रे नुआ गिफ्ट हेउ लिटू केउथिरे भी तार उणा करेनी। परिवार रे समस्ते थाई मध्य लिली पाई घरे झगड़ा करी एबे सी एकुटिया पड़ी जाई थाए। बापा माँ ताकू बारंबार बुझाऊ थांती रोजगार करुछु पैसा संचय करवा सेखी आगु को भौणी बाहाघर आउ तोर भी केते बेले कौन दरकार पड़ी पारे तू सही झियो पछरे पैसा उड़ेबा बंद कर। लिटू किंतु काहार सुनेनी। सी प्रेम रे एमिति पागल थाए कि ताको भल मंद देखा जाउ न थाए। कौनसी कारणरू जो कंपनी रे काम करुथिला सेठारु चाकरी छाड़ी देला। गोटे नुआ कंपनी रे चाकरी करि थाए। हठात तार देह खराब होई गला। किछि दिन बेड रेस्ट करिबा परे से घर को फेरी आसिला। ड्यूटी ठीक से करि नथिला सेथि पई ता पाखरे जहा पैसा थिला ट्रेन आउ बस टिकट खर्च रे सरी गला। मोबाइल रिचार्ज भी सरी गला। घरे सी काहाकू पैसा मागी पारेनी कारण ताको जଣା थाए पैसा मागिबो तो तार घर लोक ताको लिली विषय खराब करी कहिबे आउ सी लिली विषय किछि भी सुनी पारेनी। किंतु आश्चर्यर कथा हेउची रिचार्ज शेष होई जिबा कारणरू आउट गोइंग सिना बंद होई जाईची किंतु इनकमिंग तो चालू अछि ना। तेबे लिली काहे कि ताको कॉल करूनी। एबे लिली को कॉल करिबा देह खराब होई घर को फेरिबा परे रिचार्ज सरी जिबा एपरी प्राय गोटे मास पूरी जाई थाए। अन्य नंबर कॉल गले लिली फोन उठाउ नथिला। एमिति कि मु लिट्टू मोर बैलेंस सरी जाईची तमे टिके तम आडू कॉल कर एपरी मेसेज कला परे मध्य लिली केबे भी कॉल करि नथिला। दिने से जहा जेमिति करी मोबाइल रे रिचार्ज कला। लिटू जेमिति लिलीर स्वर शुणिबा पई अधीर होई जाई थाए किंतु लिली हाउ फोन उठाइला नाही। बारंबार कॉल करिबा परे लिली लिटूर नंबर को ब्लॉक भी करि देला। लिटू गाँ ठारू 30 किलोमीटर दूर लिलीर गाँ रे पहुंचिला। 2-3 दिन रहिबा परे दिने से ही गोटे दुकान पाखरे लिली के देखिला। लिटू सीधा जाई लिली के पचारिला कौन हेची तू मते अवॉइड कौन पे करूछु कौन मो द्वारा किछि भूल हो जाइछि कि। लिली प्रथमे तो लिटू को चिन्हिबा पाई ही अस्वीकार करि देला। किछि समयर कथा हेबा भितरी लिलीर गाँ रो किछि पिला माने मिसी लिटू को मारिबा को लागिले। लिली आखि आगे सब घटु थाए। लिली से मानकु अटकेबा बदल रे एक कथा कहउथाए कि एही पुओ मते हैरान करूछि मो सह खराब व्यवहार करुछि। गाँ पिला माने मिसी लिटू को थाना रे दे देले। बिना कारण रे लिटू को बहुत कष्ट सहिबा को पड़िला। आज प्राय गोटे वर्ष हेबा परे मध्य लिटू सेही सब घटना को ए पर्यंत भूली पारु नाही। धन्यवाद लिटू आपनकर दुख मो सह बांटी थिबारु एवं एही वीडियो माध्यम रे निजर दुख को अन्य मानको सामना रे आनिबार इच्छा करिथिबारु। लिटू सह कौन हैला वीडियो शेष रे जानिबा। चलंतु एही छोटिया गप माध्यम रे जानिबा एपरि परिस्थिति रु किपरि मुकुली परिबा एपरि बड़ बड़ दुख को किपरि निज पाई अस्त्र भली व्यवहार करि परिबा। दर्शक बंधु सब्सक्राइब न करथिले एबे ही चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु। जदि भलो लागि तबे लाइक टी निश्चय करंतु एवं कमेंट रे निजर मतामत निश्चय रखंतु। दिने जने राजा जंगल को शिकार करने को जाइथांते। शिकार तो किछि हेला नहीं किंतु तांकु 2टी सुआ मिली गले। सुआ 2टी जाक देखिबा को सुंदर थिले। राजा निज सह सुआ 2टी को नहीं आसिले। तांकर बगीचारी सुआ मान को छाड़ी देले। राजा प्राय बगीचा बुलबा को आसीबा पड़े सुआ 2 को देखंते। एपरि किछि दिन परी राजा को यह देखि मन दुख हैला कि सुआ माने गोटे स्थान रे बसी रहुछंती कुआड़े भी उड़ू नांती। राज्यर सबुठारु भल प्रशिक्षण गुरु को डकागला। से गुरु को सुआ मान को उड़ीबार प्रशिक्षण देवा आदेश दिया गला।
କିଛି ଦିନର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପରେ ରାଜା ଶୁଆମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେହି ଗୁରୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ। ଗୁରୁ କହିଲେ, ଦୁଇଟି ଯାକ ଶୁଆ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଶୁଆ ତ ବହୁତ ଭଲ ଉଡ଼ି ପାରୁଛି, ଏପରିକି ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ମହଲ ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ି ପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଶୁଆ କୁଆଡ଼େ ବି ଉଡ଼ୁନାହିଁ। ମୁଁ ମୋର ଯଥା ସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରିସାରିଛି, କିନ୍ତୁ କ୍ଷମା କରିବେ ରାଜନ, ମୁଁ ସେହି ଶୁଆକୁ ଉଡ଼ିବା ଶିଖେଇବାରେ ଅସମର୍ଥ। ରାଜା ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ଆମ ରାଜ୍ୟର ଏବଂ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ସବୁଠୁ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଉଥିବା ଗୁରୁଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ଡକାଯାଉ ଏବଂ ସେହି ଶୁଆକୁ ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉ। ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ମାନିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବି ଗୁରୁ ସେହି ଶୁଆକୁ ଉଡ଼ିବା ଶିଖେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏବେ ରାଜା ପୁରା ଜିଦ୍ଦିରେ ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଡିଙ୍ଗୁରା ପିଟି ରାଜ୍ୟ ସାରା ଜଣାଇଲେ କି ଯେ କେହି ବି ଶୁଆକୁ ଉଡ଼ାଇ ପାରିବ ତାକୁ 100 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଗାଁରୁ ଗୋଟିଏ 12 ବର୍ଷର ପୁଅଟିଏ ଆସିଲା ଏବଂ ସିଏ ଶୁଆକୁ ଉଡ଼େଇବାରେ ସକ୍ଷମ ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ସେହି ଶୁଆଟି ଏବେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଡ଼ୁଥାଏ। ରାଜା ଏହାକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେଲେ ଏବଂ ସେହି ବାଳକକୁ 100 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଉପହାର ଦେଲେ। ରାଜା ପଚାରିଲେ, ଯାହାକୁ ଅନେକ ଦକ୍ଷ ଗୁରୁମାନେ ପାରିଲେ ନାହିଁ, ତାହା ତୁମେ ଏତେ ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ହୋଇ କିପରି କରିପାରିଲ? ବାଳକଟି କହିଲେ, ରାଜନ, ଶୁଆଟି ଯେଉଁ ଡାଳରେ ବସୁଥିଲା ନା, ମୁଁ ସେହି ଡାଳକୁ ହିଁ କାଟିଦେଲି। ଆମକୁ ଖୁସି ଦେଉଥିବା ଅଭ୍ୟାସ ହିଁ ଆମ ପତନର କାରଣ ସାଜିଥାଏ। କେହି ଧୋକା ଦେଇଛି, ଏହାର ଅର୍ଥ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ନିଜର କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ୍ରୁ ବାହାରି ନିଜକୁ ଉନ୍ନତିର ମାର୍ଗରେ ନେବା ପାଇଁ। ପ୍ରେମ ହେବା, ଧୋକା ମିଳିବା, ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗିବା, ଏସବୁ ଆଜିକାଲିର ସାଧାରଣ କଥା ହୋଇଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏହି ଧୋକାକୁ ନିଜ ପାଇଁ ମୌକା ପରି ବ୍ୟବହାର କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ କିପରି ଅସାଧାରଣ ମଣିଷ ହୋଇପାରିବେ। ପାଠ ପଢ଼ାରେ ମନ ଲାଗୁନି କି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇପାରୁନି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ତାହା ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଖୁସିର କାରଣ। ଲିଟୁ ବୁଝିଗଲା କି ଏ ଯୁଗରେ ପ୍ରେମଠାରୁ ଅଧିକ ପଇସାର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିଲା ସେଠାରେ ସିଏ ପୁଣି ଥରେ ଜଏନ୍ କଲା। ରାତିରେ ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ ଦିନରେ ସେ ଠିକ୍ ସେ କାମ ବି କରିପାରୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାକୁ ଆଉ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେବାକୁ ପଡ଼ୁନି। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ଲିଲିକୁ ଭୁଲି କେବଳ ତା ଡ୍ୟୁଟିକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଲା। ଆଉ ଏବେ ସିଏ ଭଲ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛି। ତାର ଏଟା କାର ସେ ଫାଇନାନ୍ସରେ କିଣି ତାକୁ ଗାଁରେ ଭଡ଼ାକୁ ଲଗେଇ ଦେଇଛି। ଯେଉଁ ଘର ଲୋକ ଆଗରୁ ଠିକ୍ ସେ କଥା ହେଉନଥିଲେ, ଏବେ ଲିଟୁର ପଇସା ଦେଖି ସମସ୍ତେ ତାର ନିଜର ହୋଇ ଚଳୁଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ, କଥାରେ ଅଛି, ଆବେ ବାବୁ ଯାବେ ବାବୁ, ବାବୁ ପରଶୁରାମ। ମାନେ ପଇସା ନଥିଲେ ଆବେ ଯାବେ ତୁ ତା, ଏପରି ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି। ଥରେ ଭଲ ରୋଜଗାର କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଥରେ ନିଜର ଔକାତ ବଢ଼େଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଘର ଲୋକ ତ ଘର ଲୋକ, ବାହାର ପର ଲୋକ ବି ନିଜର ହେବାକୁ ଚାହିଁବେ। ପଇସା ଥିଲେ ଏ ସାରା ଦୁନିଆ ତୁମର, ପଇସା ନଥିଲେ ନିଜର ବି ହୁଅନ୍ତି ପର। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ନିଜର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଧନ୍ୟବାଦ।